हेलो एवरीवन नमस्कार कुमरिकसुलुम सकलोके मैं प्रणीता ट्रेडिशनल हाउसर तरफर पर धुनिया धुनिया पाजकर जोड़ा लै आहिছোঁ जोनजोर जोड़े आपनलोকৰ पसंदत आए स्क्रीनशॉट लो और आमार स्क्रीनते आहि थका नम्बर कन्टेक्ट करिब एजोर एजोर पाजक जोड़ा बिराट धुनिया है मातृहालत बोआ जोड़ा है गोटे केजोर जोड़ाई आपनालोके पियर पद्मिनी कटन मातृहालत बोआ जोड़ा पाब बिराट धुनिया धुनिया कालेक्शन है आपनालोকৰ যদি पसंदत आए तेन्ते लब पारिब आमार स्क्रीनते आहि थका नम्बरत कन्टेक्ट करिब एजोर एजोर हम खूब धुनिया एजोर पाजक जोड़ा डिजाइन चाई যাব जोनजोरे पसंदत आए स्क्रीनशॉट लै आमार स्क्रीनत अहा नम्बरत कन्टेक्ट करिब आमार कन्टेक्ट नम्बर होइसे 6002927900 एजोर एजोर ब्लू कलर आछे बिराट धुनिया है आपनालोকক ओसৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কিয়নো মোৰ ওচৰত ফটো আছে অলৰেডি আপোনালোকে যেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাব মই আপোনালোকক ফটো ফুল ফটো কাপোৰযোৰ পঠাই দিব পাৰিম एजोर एजोर ओसৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ खूब धुनिया एजोर ऑरेंज कलर जोड़ा ऑरेंज और ब्लू कम्बिनेशनत पाब एजोर ब्लैकत पाब खूब धुनिया है एजोर बिराट धुनिया है डिजाइन तो देखिसे बिराट मरम लगा एटा डिजाइन आको एजोर देखाइছোঁ पर्पल कलरत एजोर चाब पारिसे बिराट धुनिया एटा डिजाइनत हब और इते देखाइছোঁ ग्रीन कलरत या देखिसे ग्रीन कलरत एटू बिराट धुनिया है रेड एंड ब्लैक कम्बिनेशनत पाब बिराट धुनियाকৈ बोआ होइसे एजोर एजोर पिंक कलरत हब खूब धुनिया होइसे फुलर कामखिनि ऊपरলৈকে पाब मिसनी खाइतो आछे एजोर एजोर खूब धुनिया ब्लू एंड रेड कम्बिनेशनत पाब यार फुलर कामखिनि ऊपरले बुटार काम आछे जदिও ইয়াতে জাপি থোৱাৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে ফটো খুজিলে মই ফটো আপোনালোকক দি দিম এজোৰ হ'ব গ্ৰীন কালাৰত ইয়াতে পেৰট গ্ৰীন কালাৰত কৰা হৈছে এজোৰ জোৰাও বহুত ভাল পাইছে আকৌ এজোৰ আহিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এজোৰ আকৌ নেক্সট পাৰ্পলত আছে ইয়াতে পাৰ্পল দেখাইছিলোঁ যদিও মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ এজোৰ দেখিছেনে পাৰ্পল যদিও ইয়াতে ঘাইটোৰ কাম বেলেগ বেলেগ দেখিছেনে এনেধৰণে অকণমান হ'লেও বেলেগ হ'বই বোৱা কাপোৰ হয় যিহেতু অকণমান হ'লেও ইয়াত দেখিছেনে বিচনী ঘাইটোৰ কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ডিজাইন একে হ'লেও অলপ হ'লেও বেলেগ হয় বোৱা কাপোৰ হয় কিয়নো এজোৰ এজোৰ থাকিব য়েল্লো কালাৰত খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইযোৰ চাব পাৰে এইটো পিংক কালাৰত হ'ব খুব ধুনীয়া ইয়াতে ঘাইবিলাক বেলেগ বেলেগ কালাৰত পাই যাব আপোনালোকে আৰু এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ এজোৰ লাইট কালাৰ খুব ধুনীয়াকৈ বুটা ওপৰলৈকে পাব আৰু অকণমান চিম্পলত দেখাই দিছোঁ এজোৰ এজোৰ চাব পাৰিছে আৰু এজোৰ এজোৰ হ'ব খুব ধুনীয়া আৰু এজোৰ এজোৰ থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনত অহা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব থেংক ইউ